बिना भाग मापर पोड़ पिठा ता पुणी पार्टी पक पक एमती मिल आपको चोबेवा भी पड़ोनी। यही रज हो कि आज ही हो निहाती भाव बनातु कखारु पोड़ पिठा आते सहज किसी भी जिनस आपको दरकार ना जहाँ घरे थी से जिनस बन पारे पोड़ पिठा बहुत सहज बहुत कम समय एमती पोड़ पिठा आप जीवन में भी देखी थे। आज बनातु टिप्स आउ ट्रिक सहित आपको कहबी कहीं बना सीक्रेट फूडी चैनल को तो आपको सीक्रेट टिप्स सब ये मिलो। तो एपर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दिंतु बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु ताकि यही भाव में वीडियो चाहिए सभा प्रथम आपको पाखे चलना कथा डेरी नक आरंभ कर कखारु पोड़ पिठा। तो ये देखो फ्रेंड कखारु मुझे कखारु को बहुत बड़ा काटी छोट छोट पीस कर साइड रखी। अच्छा फ्रेंड देखो जब आप कखारु को अधिक दिन रखापी चाहते तो टिप्स नंबर 1 हूँ कखारु मंजी हटई दिंतु तापर आपण रखंतु आपण फ्रिज किंबा बाहर भी रखिपारे किसी भी खराब हबनी। जदि कखारु मंजी आ तार जो मझीर पार्ट थाए टिके मंजी सहित लागिकी थाए से पार्ट रे जदि हटई देबे ना तो आपणकर कखारु बहुत दिन पर्यंत रहिबो। तो देखो फ्रेंड ये मुझे कखारु नहीं पानी किसी भी भाग माप ये दरकार नहीं आरंभ रू कही जी आपणकर कखारु बुड़ीब से आप पानी देवे माने कखारु सहित पानी लगी दरकार से आप पानी दिंतु बेसी दरकार नहीं जमी आप देखिपे मुझे कुकर से भाव में देवे। फ्रेंड ये बहुत कम रे अध घंटे भी आप करदेवे यही पोड़ पिठा। देखो फ्रेंड 3टा सीटी पर्यंत आम रखीदबा। ये देखो फ्रेंड 3टा सीटी आमर हो गलानी या बहुत बढ़िया भाव बाहर कर फ्रेंड आप हाथ में चापीदेवे ना तो ये आंगुठी भी चापी हो किसी भी आपको ग्राइंड करवा ये दरकार ना ताम झाम किसी भी दरकार ना बस यही भाव में आप चापी दिखाँ आप चाहिए तो ग्राइंड करें कि जब आम हाथ में चकटी देले बहुत बड़ा भाव पेस्ट हो जाऊँगी तो कहीं आम ग्राइंड करवा। तो ये देखो फ्रेंड यही भाव में आप चामच कि हाथ में चकटी दे पारे आलू चकड़ा परिवा ना चामच चकटी देवे आम साइड रखीदबा। एबे चलते कड़े पाक देखो फ्रेंड ये कड़े नहीं जाइए आप जेकोसी कड़े ने मोटा पतला एमती किसी ना नहीं या देदेबा गुआ घी। टिप्स नंबर 2 सब बेले ध्यान रखु जदि आपण पाखे गुआ घी ना तो जेकोसी आप घी यूज करेंगे जदि गुआ घी अच्छी तो डेफिनेटली पकातु पोड़ पिठारे। ये देखो फ्रेंड काजू आ किसमिस मुझे नहीं जाइए देखो फ्रेंड बहुत लोग रखी न था इंस्टांट क्या घरे न थाए कि आमे मनर प्रिपेयर हो न था हाँ आम करते मूड से करूँ तो आम पाखे सब जिनसा संभावना न था तो कौन सी कथा ना आपड़ यही जिनसा स्किप करेंगे माने जदि ना किसमिस काजू तो आपन कटई दिंतु ठीक अच्छे जदि अच्छी भाजिकी गोटे मिनट बाहर कर दिंतु आउ गोटे चामच घी देकी आपड़ दे दिंतु तेजपत्र गोटे फाड़ करके आउ एठी टिके जीरा हाफ चमच जीरा ठीक अच्छे। ये देखो मु बालिया गुड़ नहीं माने जो आरिसा पिठा करती से गुड़ मुझे नहीं देखो फ्रेंड मुझे गुड़ अधिक नहीं कहीं मीठा अधिक छुआ मान पसंद तो ये बहुत सारा गुड़ नहीं जब आपको कम मीठा तो आप यार अध भागे करके पारे ठीक अच्छे। यहाँ मुझे बहुत मीठा माने सीरा परिका मीठा करने मुझे एतक गुड़ नहीं अध ताटी हम गुड़ नहीं या देखो फ्रेंड आम कड़े देदेले आप चाहिए भेली गुड़ यूज करेंगे किसी कथा ना। अच्छा देखो फ्रेंड या कौन करा पानी देदेवा जो थे मुझे गुड़ नहीं जी गुड़ नहीं ना ठीक से मुझे पानी दे दूची या कौन कर भाव में मिक्स करदे आपंकर भेली गुड़ हो कि पानिया गुड़ हो से बहुत बड़ा भाव मिक्स होता है आपको ये गोटे बॉयल आनीदार अच्छे माने फुटिया आम छाड़ीदवा ये मन मन ऑटोमेटिक फुटिकी सब तक गुड़ पूरा मेल्ट हो फ्रेंड देखो किसी भाग ना खाली यहाँ गोटे दिमाग खेल थाए आउ कि भी न था आप कहते भाग माप ना खराब हो जाए कि सेमती किसी ना। ये देखो फ्रेंड नड़िया मुझे नहीं नड़िया छोट छोट कर काटिक आप चाहिए नड़िया को कोरिकी नहीं पारे ना आप चाहिए नड़िया को ग्राइंडिंग करके नहीं पारे किंतु यह ने बहुत भल होता है। ये देखो फ्रेंड मुझे दे गोलमरीच 5 ରୁ 7ଟି गोलमरीच कुटी कुटिकी गुंड आप चाहिए तो से भाव में गोटा गोलमरीच भी देपारे कि कुटिले फ्लेवर आसे खाइबारे बड़ा टेस्ट लगे तापर आम चकड़ी रखी कखारु को ये बहुत बड़ा भाव में घाटी दवा। ये देखो फ्रेंड्स आपण गोटे बहुत बड़ा भाव टिप्स अच्छी एमती टिप्स आपण को चैनल भी शुणा पाई नथिबे तो मु आज आपन कहबी जोटा कि होची मेन होची चाउल। ये देखो फ्रेंड चाउल समस्त कहते भाग माप दरकार कि किसी भी भाग माप दरकार ना देखो मुझे अध ताटिए नहीं जी गुड़ नहीं ठीक से परिमाण में मुझे नहीं चाउल देखो फ्रेंड ये मो कंटिकी नहीं मुझे डायरेक्ट ढाली देखो यहाँ गोटे हाथर खेल थाए
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପକେଇବେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଦେବେ କି ହଁ ଏତିକି ଚାଉଳରେ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଚାଉଳ ଫୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଲୁଣ, ତାକି ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଲୁଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମିଠା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମିଠାକୁ ଆହୁରି ମିଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହେଇଠି ହାଫ ଚାମଚ ହଉ କିମ୍ବା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପିଞ୍ଚେ ହଉ ଲୁଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ, ମିଠା ଉପରେ ଡବଲ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ଏଇ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ମାନେ ଜନ୍ତି ଦବା। ଜନ୍ତିଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିନଥାଏ, 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଜନ୍ତା ହେଇଥାଏ। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ରଖିଦେଇଛି, 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଜନ୍ତି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ପକେଇବେ ତ ଯେତିକି ପାଣି ନେବେ ସେତିକି ଆପଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇପରି ଭାବରେ କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନ କରିକି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପକଉ ପକଉ ମାନେ ଦୁଲକି ପଡୁଛି, ମାନେ ଇଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେତିକି ଆମ ହାତରେ ଲାଗିବ, ମାନେ ହାତରେ ଲାଗିଲେ ଉଷୁମ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରିକ୍ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବିନା ସ୍କିପ ନ କରି ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍କିପ କରିଦେଲେ ତ ସବୁ ଆପଣ ସାରିଦେଲେ। এটা স্কিপ ନ କରି ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଲ ଗୋଲ କଲି, ହାତରେ ଟୋଟାଲି ଲାଗୁନି, ଟୋଟାଲି ବି ଆମର ହାତରେ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଇଏ ରେଡି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଟାଇମରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଚୁଲି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚୁଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ୟୁଜ କରନ୍ତିନି, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଗ୍ୟାସରେ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି କଡେଇର ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋଟା ଜିନିଷରେ ପୋଡ ପିଠା କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଡେଇ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର କୁକର ପତଳା ଥାଉ, କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ହବନି। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଟ୍ରିକଟି କଣ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପତଲା ପତଲା କରିକି ମୁଁ ନଡିଆକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡିଆ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଜୁ କିସମିସ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତ ନିହାତି ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚେରି ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଆଲମଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଅଛି, ପିସ୍ତା, ଆପଣ ସେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବିକ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି କିସମିସ, କାଜୁ ଆଉ ନଡିଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟା ଉପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନା। ୟା ଉପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦବା କଦଳୀ ପତ୍ର। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି କଦଳୀ ପତ୍ର ଏମିତି ଦବା କଥା ନା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ କେମିତି ଦେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଧୋଇବେ, ଧୋଇକି କାଟିଦେବେ, ଯୋଉ ପରିମାଣରେ କାଟିବା କଥା ଆପଣ ସାଇଜ ଦେଖିକି କାଟିଦେବେ, କାଟିକି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୁକର ଦଉଛନ୍ତି ନା, କୁକରର ସିଟିଟା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଡ ପିଠାରେ ସବୁବେଳେ ସିଟିଟା ଉଠେଇଦେବେ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଇଛି ବେଶୀ ଟାଇମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପ୍ରଥମରେ ତ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଫ୍ଲେମ ପୁରା ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୁକର ଆମର ତାତିଯିବ। ତାପରେ ଲୋ କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଟିକେ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ ପାଇଁ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଚେକିଂ କେମିତି କରିବେ, ଚାମଚ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଟୁଥ ପିନ୍ ହଉ ଆପଣ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଗେଞ୍ଜିବେ। ଯଦି ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ଚାମଚରେ କିଛି ଆସୁନି, ଟୁଥ ପିନ୍ ରେ କିଛି ଆସୁନି, ତ ଆପଣ ୟାକୁ ୟା ଭିତରୁ ଛାଡିଦେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପୋଡ ପିଠା, କେବଳ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ତ ସିକ୍ରେଟ ପୁଡି କହିଲେ ନାହିଁ, ଅଧାରୁ କହିକି ରହିଗଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କଡେଇ ପତଳା ଥାଉ କିମ୍ବା କୁକର ପତଳା ଥାଉ, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁକର କିମ୍ବା କଡେଇ ପତଳା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ମୋଟା ଲେୟରରେ ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେମିତି 2ଟା ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର କୁକର ମୋଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଆପଣ 6ଟି ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ କି 5ଟି ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋଟା ଲେୟର କରନ୍ତୁ ତଳଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପତଲା କଡେଇ କିମ୍ବା ପତଲା କୁକର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନରେ, ବହୁତ ଇଜିରେ କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ତାର ପଛ ଭାଗଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଲଟେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାରେ। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଏଇଠି ଆମେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଦେବା। ଫ୍ଲେମ ଏକଦମ ହାଇ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥୋଇଛେ, ପତ୍ର ବି ଆମର ପୁରା ଶୁଖି ସାରିଲାଣି, ତ ଫ୍ଲେମ ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି, ମିଡିୟମ ଟୁ ଲୋ ରଖିକି 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ଗୋଟେ ପୋଡା ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁ କି ସେମିତି କେହି ବି ଏଇପରି ଭାବରେ ବନେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ପୋଡ ପିଠାଟା ଖାଇବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ କଲେ, ତ ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଟା କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ,
କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇ ନଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ବାହାରେ କିଛି ବି ଏଟା ଆପଣ ଖରାପ ହେଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାତିଟା ବାହାରେ ରଖିକି ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି ଥରେ କରିବେ ନା, ରାତିରେ ବାହାରେ ରଖି ସକାଳେ ଖାଇବେ, ଆପଣ ୟାର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, ଏତେ ନରମ, ପାଟିରେ ପୋକ ପୋକ ମିଳେଇ ଯିବ ଏଇ ପୋଡ ପିଠା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କାଟିବେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏଟା ମେନ୍ ଟିପ୍ସ, ଯୋଉଟା କି କେହି କୁହନ୍ତିନି। ପିଠା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଛାଡିବେ, घंटे रु 2 घंटा पर जाइकी काटिबे। अच्छा पिठा केमिति ठंडा बाकू छाड़िबे, जेमिति कदली पत्र सहित थिबो ना सेही परिया भाबरे सेही जगह रे पूरा ठंडा बाकू छाड़िबे, तापरे आपण बाहर करिक काटी खाइबे। अच्छा मु आपनको एमिति काहे कि देखेली, जेहेतु मु आपनको जणेबाकू चाहूची, तो मैं इटा आपनको काटिकी इंस्टेंट बनेकी इंस्टेंट देखेली। निहाती भाबरे टिप्स आ ट्रिक करंतु, बहुत बड़ा टेस्ट लागे।